Waterfall.expo 2020 Dubai. Garden in the Sky. Saan ka man na siya? Ah, may tao. Hello, good evening. Garden in the Garden Sky. in the sky. Garden in the sky. Welcome to Garden in Welcome the to Sky. Garden in the sky. Feeling nervous. So mag-try tag sakay daro. Lo, kuya, busing ay napa hagdan panaog busing. Huh? Oh, panaog ba sa silong? Di oh? Di. Pwede, ambot lang. Anong meron sa baba? Basement. Air conditioned. Di pwede din doon. Pwede naman. Ayoko doon. Ate. Basement, madam. It's air conditioned. Di, tingnan lang din. Tingnan natin. Sa'yo naadari. Ano, oy, napoy, underground. Grabe. Gonna spend 120 hours. I mean, So, aircon lang ni siya diri nga dapit. seconds and 120 seconds in total. That's 6 minutes. Noon. Na dito ra ko sa taas, dili ko diri. Dili ko ganahan ko dito. Get ready. Hold your Oh breath. my God, Lord. Oh my God, Lord. Help me. Pwede ko kayo titingin sa baba. Sa taas lang. Ganon. Huwag tingin sa baba. Lord. Ayan na. Ayan. Nasa top na. Nasanay na kayo dito ba? Isang taon kalahati na rin ko. Ah, wow. Tapos nung expo ko, 6 months. 6 months. Wow naman. Yun kasi every 5 minutes talaga yung pagkaan namin. Tataas kami. Ah, Walang pahinga. parang relax lang, no? Opo. Pero, natakot. Hindi naman po nakakanta. Kasi naman Oo. Wow, ang hangin. Ikot-ikot lang to, ganon. Oh, nasa top na. May pababa pa, underground. yan po sa basement. Air condition. Oh, nagbaba ako, bro. Ayaw ko takot. Sayang ka po. Oh, Bisaya. Asama ka din. Cagayan de Oro. Tagalog po. Ikaw. Ay, Taga-asa man ka? late po. Magtagalog tayo ka. Back to the log Magtagalog na. Ano na ay ko ay accent ba? Oo. Ano? Ano ay? Grabe na experience, bay. Napagi kabayan diri oh. Taga asa kay ka taga Lady. Late po. Sa pangalan? Ready. Bye-bye.